हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कुछ दिखाऊं। ये देखिए, इसका नाम है ब्यूटी सैलून। ये नेल कलर सेट है। आइए इसे खोलते हैं और खेलते हैं। नेल पॉलिश के लिए ये ग्लिटर डालने के लिए अंदर। आइए इसे सेट करते हैं। अमेजिंग। आइस में ग्लिटर डालते हैं। आई नेल कलर लगाए। आई इसे ड्राई करें। अब मैं ग्लिटर करती हूँ। मैं इस पर डिजाइन बनाऊंगी बटरफ्लाई वाला। ऐसे निकालते हैं, लगाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ना इसे इसके ऊपर ऐसे लगाना। रेड कलर, मैं लगा दिया रेड कलर इस पे। अब ये रेडी है। अब मैं इसे उतारती हूँ। ग्लिटर आपको अच्छा लगा ये? अगर आपको मेरा टॉय पसंद है और नेल कलर अच्छा लगा, प्लीज सब्सक्राइब करें। See you next video. Bye.